Hello guys, what's up? Tara, samahan nyo kung i-rate itong squad wipe gameplay mula kay Mr. CK. Let's go! Oh, muntik na yun. May missile. Pang! One down. Two down. Uy, muntik na yun. Two down. Malupit siya par. Grabe sniper yun. So, pang! Yun, may hit mark. Sabay pump. Lipad. Aba, nag-heal pa yung kalaban. Tingnan natin dito. Napupuwing pa ako ah. Pisting mga asong iingay oh. Yawag. Boom. One more. Sige. Boom! Panis! Oh, may isa pa. Malupit. Pwede. Sinasabi talaga. Gamit na gamit din yung ano dito eh. Yung pump, no? Advantage pagka ano talaga, pagka pagkakit ka sa taas. Makto ng isa. Ew! Nice! So siguro from 1 out of 10, mga ano to, mga 8. Thank you.